वही बहुत टाइम से एक्साइटेड है उसको। वही अभी केरला रहेगी तो मैं उसको उसके इंस्टाग्राम पेज वगैरह बताऊँ। റെഡി അനു ഇവിടെ अभी इधर हम हिंदी में बोलना पड़ेगा। कैसे भी चलेगा, मलयालम में भी चलेगा। कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस। नर्वस क्यों? डांस के लिए नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग है। हम लोग यहाँ पे एक्चुअली स्कूल टाइम के डांस रिहर्सल्स करते थे, पता है, मैं और अनुश्री 3rd 4th स्टैंडर्ड में। यहाँ पे ये एग्जैक्ट लोकेशन पे हम लोग करते थे। हम पिछले एक हफ्ते से इसका ये सबका कर रहे हैं। फीलिंग बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो एक बड़ा काम हो रहा है ऐसा लग रहा है। ओके खुशी हो रहा है। ओके वो दोनों का लाइफ के लिए बहुत अच्छा होने के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। भगवान को वही प्रार्थना कर रहा है, वो दोनों को विश कर रहा है। If I tied my heartstrings to you, baby, and every day I wanna see your perfect body right beside me, baby. I want you to know that I did try to open your heart and break in inside. I want you to know. देख, मेरी शादी होने से पहले ना मेरा शादी का प्रिपरेशन मेरे माइंड में 5 साल पहले से रेडी है। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, बस वही एस्थेटिक फॉलो हो रहा है। Do you believe I wanna love you like the storm that lives inside me? Baby, pull me deep in your sea. I wanna swim through your veins, I wanna move through you, baby. I want you to know that I did try to open your heart and break in inside. I want you to know that I believe I'd heal all your wounds and take all your tears, 'cause baby you're all I need. Baby you're all I need. शादी तो हो जाएगी आज, इसकी बात का टेंशन है। मतलब क्या? आसमां से तारे अभी अभी उतारे, तेरे नाम से जुड़े हैं सब यहाँ। खोए खोए रहते हैं तेरे ही ख्यालों में, है नई नई ये दास्तां। हो रहा है दिल में कुछ तेरे लिए, मैं जी रहा हूँ आज बस तेरे लिए। ये शाम है, ये शोर है, किसी का ना अब जोर है। ये शाम है, ये शोर है, किसी का अब ना जोर है। हो सके तो सुन ले जरा कि तुम हो तो मैं हूँ, तो फिर है ये अपना जहां। कि तुम हो तो मैं हूँ, तो फिर है ये अपना जहां। तेरा स्माइल तो दिखा। अरे आग तो नहीं लगा, आग तो
അനുശ്രീ, ഞാൻ അമ്മൂന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ അമ്മൂന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ അമ്മു എവിടെ പോയാലും എല്ലാവരുമായിട്ടും നല്ലതായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യും, എല്ലാവരെയും ഹാപ്പി ആക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ചെയ്യുമെന്നുള്ള 100% കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം. ഏക് ദൂസരേക്കോ സമജ്ന ചെയ്യേ, രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പരസ്പരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച്, എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടുപേരും നല്ലതായിട്ട് സംസാരിച്ച് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് സന്തോഷമായിട്ട് ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ് ചെയ്യണം. അഭി വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഭരോസ അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ ജീവനാണ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വിടുന്നത്. അപ്പം വിഷ്ണു അത് നല്ലതായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ല ഒരു ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. पावन चरित्र
മധുരം നിറയെ പതിവായതിലെന്നും തേൻ തുള്ളികൾ തുളുമ്പുന്നു താഴെ നീർത്തുള്ളി പോ നുകർന്നിടുവാനാ പറന്നെത്തി ഞാൻ. അലരേ നീ എന്നിലെ ഒളിയായി മാറിയിടുമോ പിരിയാതെ നിന്നുമേ ജീവനേ ഇതളിൽ ഞാൻ ചേരവേ പ്രണയം നീയേകുമോ ഹൃദയം നീറുമ്പോഴും എന്നെന്നുമേ ഈറന്നിലാവിൽ വരവായി ചൂടി നിന്നു ചുണ്ടിൽ മധുരം നിറയെ രാ